ना एक्चुअली जत बरक तो सिया दो जोंथ तामनाय आनी जेता नॉलेजो जेता चिनि बरकनि बिसिङाव जेता कनसासनेस जेता फाइमानि जेता तामनाय जों जे बयबे बान्दे जागै दंखा बयबे हासेर जागै दंखा अब चेंखा तावरं सिदि सात दशक निसिमिनावो फाइका गांगांगायावो कायसा इउनिफर्मआव फाइका 67 कायसा आंचलिक दल আছে মানে बिसिंथै त्रिपुरा उपजाति युवक समिति गापुरन चिमिना अब आइके खाय अब फाइ फाइ गावो गांगा डेमोक्रेसी सिस्टेम ओंखाय चिनि अर सुदो डेमोक्रेसी सिस्टेम याफना सिलायबेबो सबा खायनाय अब आइके फाइका गासिनि सगां फाइका तो सेंग्राक पार्टी होनाय गा सेंग्राक पार्टीनि तेमन आसो काबरने एक्टिविटीज बर आसो कबलिया कारण बर सातक जामानि कारणे बर अब आइके अनेक किछु कबंखा ओंखाय किन्तु आइबोनो अब ব্যাপক ভাবে अब কোনো त्रिपुरा सारा त्रिपुरा कबंलिया aboni pore ngangkai ATPLU যেটা বরং নাং তামহাই বিনন্দ জমাতিয়া বনি নেতৃত্বে চেংখা এবং আফরন চিমিনো চেংজাবি ফয় যে অবহাইকে সভা খাইনে এবং আপনি বাগৈ চিনি বরং নাং যে অকরা বিনন্দ জমাতিয়া বনি বিশিন্তনি মোটামুটি পুইলা চেংজাগৈ বা পুইলা চেংজাবো বলতে সেংকরাক বাদেতা সেংকরাক আবো চেংখা বনি থেকে মোটামুটি কিছু অ্যাওয়ারনেস পাই গাউনি বাগৈ বরক जराव ताम खांखांखाय बो फायै सामं खायनायनि बागै जखन चेंखा पलिटिकल डिमान्ड ला माउलिया जखन चेंखा आफ्रो खांखाय बनो बोथारै खिबिका अब संखि जिंगसियावनो किताबो खुब दुखजनक एंगा बने यागोला ताबो रंसिदि जेता सीपीएम थांगा बने असिस्टेंट माने काबा सुप्रीमो तामनाय कृष्णपुरनि थांनायनि एमएलए प्लस मंत्री खगेन्द्र जमातिया उनके असिस्टेंट तमानी बनी गांगांगाई बरबो जेमान सा जराते पॉलिटिकल टे खलाया एकदम खलाया लेंया बनी यागुलां गांगांगाई टीएन बिचेंखा बरमगना विजय कुमार रांखलनि नेतृत्वे এবং आंबना ताव रेस्पेक्ट रो जे समय चिनि एसटी माइनरिटी टें 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 टेंयै आफ्रो 17,000 थांसि चिनि असेंबली सीट आउट ऑफ 60 माने साइटानि बिथिङाव 17 थांगा ओमफ्राय थिग बरक 1988 आव एग्रीमेंट खालायै हाय 3टा एसेम्बली सीट न बरनि सिलायनि चुक्तियाव एसटी सीट खालायगा आबो का कायसा सान्त्रि बाजार ताबो एसटी ताबो चोरिला ताकायसा खांगांगाय रामचंद्रगा गाउन बागै आबो ताबो एसटी गायदा गाबो खांगांगाय एक्चुअली परसेंटेज या दो परसेंटेज या गांगांगायाबो गांगांगाय सिलाय बायके जेता तामनाय एसेंबली सीट बारे माने गाबो एक्चुअली आ परसेंटेज 8 नि थंना ना आपोगना आइदि साका चिनि बरमगना विजय कुमार साननो साका नंगावसा गावनो केसखन खालायदि नाय सुप्रीम कोर्ट आबो कारण लावो तो सिलाय नि से गताव तो जों एमने परसेंटेज थांगा चिनि एमने से एसटी सीट गाबगना ना माने तामनाय कुरिदा ना गा 3 टांगा कुरियो प्लस नै थंना दं आंगाबो चिनि सार्भे केनो साका जेबो अप्रुवल वान सका गांगांगाय ओ 3टा एसेंबली सीट एसटी खलाय माने अबसो कत माने माने तामनाय सामो बा आवाहे जे खलाय माने आबो एकमात्र सिलायनि पावर बाय सिमिनो गाबनो जदिसे केबो नुगिया नै ताबुनि सराय रक जदिसे केबो साइतम गांगांगाय बरक तेजा इतिहास न सिना ना गाउन बागै ताबो सुजराव आं खरबसा बायके बगं दयनायै आं निजिबो साव ताबो सुजरा जे नुकजां मानिले तिब्रासनि हांग्रानि बागै तामनाय सिलायनि बिसिं तैनो तिब्रासर किसा नायथक मैथम होइसे नैया गांगांगाय तिब्रासर तेबे सित्रा गाम हयतो डेमोक्रेसी सिस्टेम 1984 बरकनि जेता पलिटिकल दूरदर्शी दाना बरक थि मतेके व्यवहार खालामनानि बागै शिक्षिदल जों माराखा फियाबा आजरन संजोरि जे सेपार स्टेट गांगांगायले आजरन सेपार स्टेट नि थांगा अनि जेता वान सुक माने था हयतो जोंहाफोर दूरदर्शी दाखरै शिक्षिदल बायंगा ना बाहायरकनि वान सुक गाउन बागै शिक्षिदल मानखा गाबो बकायसा अचिवमेंट एवं आबोनो चिनि आइडेंटिटी ताबो ताबो रंसिदेव 3टा एसेंबली सीट बकायसा चिनि आइडेंटिटी गाउन बागै आबोनो जरि जे
identity kore hinge to mula khaise hinge ta uran chide next ATTF chini yukaboni netrite daloli netrite da binoi song boro haini agreement khlaika hinge boroni bai achievement tongo borona pokhe tongla তাও যে এডিসিও পুলা এসটিসি তমানে যে সময় এটি পুরো যে গঠন আপনার এসটিসির 21টা জেনারেল সিট হাঙ্গাকাই 7টা হাঙ্গা বরং এগ্রিমেন্টও 4টা জেনারেল সিট নো এসটি সিট খাইবেগা গাবকে অ্যাচিভমেন্ট যদিও গাবো আগে পলিটিক্যাল বা ডেমোক্রেসি সিস্টেম তে ক্লাব আগে স্লাইমা মানা মাংখানোবা তাও উমায় আমলে কারণ বাকি 4 প্লাস 21 হাঙ্গা তাও 25 25 STC এডিসিও টাকাও ছিল তাই 3টা জেনারেল ছিল গমংকা ছিলেন এই অ্যাচিভমেন্ট গা ও অ্যাচিভমেন্ট কত রকম গা তাও না যে 71 সেমি 71 পরে যে ফাইনাল বিদেশি বিদ্রোহ তাও এগ্রিমেন্ট গাবো জুরিছে তামনাই গভর্নমেন্ট ইমপ্লিমেন্ট খায়ন গা তো তাও সাম খায়ন তো তাও মানে তামনে নরমাল লাইব তো গাউন বাগৈছেন মানে তামনাই নরমাল thinking বা নর্মাল ওয়ে তে খাই তাও সাও সাইয়া গাউনি বাগৈ মানে দাবো সিমে আসুগৈ পলিটিক্যাল খাই থংয়াসা মানে আবরকনো ইমপ্লিমেন্ট খাইনি বাগৈ চিনি অনগোয়িং যেটা চিনি খাই তাইনো সাং খাই দङ জানজা জালামাতে কেও আঞ্চলিক দল কেও ন্যাশনাল পার্টি বা আবাইকে খাই এটা তাবরন চিদি থার্টং গাঙ্গাকাই চিনি অ্যাকচুয়ালি আনি তামনাই 1.5 ঘন্টা আনি মুক্তি খাইছে মানে আর যখন এগ্রিমেন্ট হইছে টাইম ক্লাইকা নিয়ে বসে মানে টাইম ভাঙাঙ্গাই আনি বকা মানে দুঃখ না খায় কারণ বকা অটোমেটিকলি 1.5 ঘন্টা মনে আপনি সাকিং কাজে টাইম ডলক করতাম তো চেনে অনন্ত বাবু জুনিয়র অনন্ততা তাই চিনি দানিয়াল তাই চিনি সালকা বরফ নাই ఇంకా গভর্নমেন্ট নি যেটা রিপ্রেজেন্টেটিভ কা জরানি ডিসিপি জিএমসি রাষ্ট্রপতম এটা তাই খরচা ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার কমিশনার GAG enggak atau retirement ke pos kita mo dia khoroksa dia jarani modna mohon botomo bongo thri thangka ataro ko bok brand mar এই মহে গাঙ্গাই जों মাত্র 55 করোড় না दा 55 করোড় नि बिसिङाव जों চেষ্টা खालामोबा आं आंनि बोखावाबो न जे तामने किसापन दिब्रासन मय फैनानै लास्ट পর্যন্ত কোনো মালিয়া কিন্তু হাইবনা খুমলঙ্গ কলেজ লাগে খুমলঙ্গ কলেজ যে খাইমানে abongka chine assessment je chine group ni abong sang khayo abo id bang sawo tawo bang sawo jodi se changaba eke silai be jodi saba eke khaya ka agreement kori na dai abo khumlong college sangla gan bagai abo to aro soto selia gaibana itihas tokta gamni bagai মানে khaya ya মানে je mansal jate imi go tong abong tawo bahai no je tamnai bahai ke bo theke tibrasang ne haprai nai আসামনো বা ওয়ান সমান বিচিংনো যারা আবার আগে ফাইনাল কেউ ন্যাশনাল কেউ রিজিনাল পার্টিও থামি বা আমাকে খাই সামো খাই দাও দাম অমর অঙ্কা ওয়ান সুগ জানা আছে গাবো আ জায়গাও জড়িয়েছে মানে তামনে আবার ওখানে জড়িয়েছে ওয়ান সুগ ইয়াকে কুতুকে বা আগে সাকান গাবো কাইসা মানে তামনে দখানা বিভ্রান্তি খানা ফ্লাইনাই আবো হাইকে ফ্লাই তাবরন নরকনি যেটা মিডিয়া চ্যানেল আগুনে রক্ষণা তাহাজি gaba wa ke khanai gaba ni bagai juri jaba ke khaina gaba ka chabu do kana mana bibranti khlai aba do kana ukro khlai ma haya ba hai dang ni je ব্যক্তিগত ভাবে বা তাবু বলছি যে মানসল জড়াতই আমি চেষ্টা করি যে কোনো বড় না ফোনে তাবু জড়াও মানে তাম নাই অন্তত পক্ষে চিনি বড় রক নেই বাগে হামলাই এনতেন আমার তাবুকে যে পলিটিক্স বা পলিটিক্যাল আবো তো আলাদা খান যে গোবাং মা তাবুকে যে আ জাগাও reference tek sha phayu kata je baksa mosuk sei Biching rangni kobor hai kobor abai Biching rangni kobor ya Biching kobor te khiklani kam khayo je mansa jarte chu basa